आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली रेहाम खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। के गेस्ट हमारे साथ हैं अली रजा अब्दी साहब। आप लोगों ने होमवर्क किया था शैडो बजट अनाउंस करने से पहले? आप ऑब्वियसली काफी आप हमेशा रेडी होते हैं शैडो बजट के साथ, तो हुकूमत से ज्यादा तैयारी की है इस बार आपने? बहुत शुक्रिया रेहाम। हर साल पिछले 4 साल से तो हमारा ट्रेडिशन है कि और द गवर्नमेंट introduces its budget, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक शैडो बजट इन ऑर्डर टू असिस्ट द गवर्नमेंट वो प्रेजेंट करती है। उसमें कुछ सजेशंस होती हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो अगर उनको इनकॉर्पोरेट कर ले तो उससे परहैप्स जो खासतौर पे जिस क्लास पाकिस्तानी की सकून के लिए और उसके एक लाइवलीहुड के लिए जो आसाइशें या फिर आराम हो सकता है वो उसमें हम सजेस्ट करते हैं। आपसे मैं माजरत के साथ, लेकिन अगर 2 दिन पहले बजट अनाउंस करने से पहले आपका शैडो बजट आएगा तो किस तरह से हुकूमत इनकॉर्पोरेट करेगी? आई एम श्योर कि हुकूमत जो कोई भी अपने फैसले कर चुकी होगी वो 3-4 हफ्ते पहले कर चुकी होगी। तो जब सेशन होता है, जब उसमें हम लोग कट मोशंस देते हैं, बाकी सजेशंस देते हैं तो वो तो उसके बाद एंड में एक फाइनल ड्राफ्ट उसका एक फाइनल पेज निकलता है। अभी तो इस पे डिबेट्स होंगी अगले 3 हफ्ते तक असेंबली में। कमर साहब भी बैठे हैं, मिर्जा साहब भी हैं एंड उसके बाद कुछ चीजें रिमूव भी की जाती हैं, कुछ एडिशंस भी की जाती हैं। बजट जो जिस तरह प्रेजेंट होता है इनिशियली, उसका जो एंड रिजल्ट होता है दैट इज समटाइम्स डिफरेंट आफ्टर गेटिंग सजेशंस फ्रॉम ऑपोजिशन गवर्नमेंट पार्टीज। हमारा जाहिर है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए, अब जैसे जीडीपी के जो मेन फैक्टर्स होते हैं उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और नेचुरल रिसोर्सेज की जो कंट्रीब्यूशन होती है उससे एक जीडीपी आता है और वो भी वही किसी की इकोनॉमी को रन करने के लिए ये 4 फैक्टर्स आते हैं। तो हमने उन चारों को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है। एग्रीकल्चर पे क्योंकि हम बात करें, क्योंकि हम मुतवक्को ये है कि वहाँ स्लम्प आएगा, आप एग्रीकल्चर के बारे में क्या प्रपोजल दिया है आपके शैडो बजट में? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने वाज़े तौर पे इसमें कहा है कि जाहिर है जब आप टैक्स कलेक्शन करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से तो यू वुड बी एबल टू स्पेंड मोर इन दिस सेक्टर। अभी isn't that slightly more unrealistic than the government's target? I mean, of all unrealistic things, I would heavily, मैं अगर if MQM does that तो मैं आके आपके साथ मूवमेंट का हिस्सा बनूंगी। I would love it कि अगर हमारे जो एग्रीकल्चरल टाइकून जो उनके ऊपर किसी किस्म का टैक्स भी लगे। This is the issue ना। तो अब ये हम पिछले कई सालों से ये सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट इज मेजॉरिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट एंड वो लोग नहीं आने देते इसको आगे। तो इसमें अगर आप हमारे साथ आती हैं और मूवमेंट में अगर मैं जेआई के साथ करप्शन के लिए खड़ी हो सकती हूँ तो मैं सर्टनली, मैं अपना टैक्स, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सिर्फ मेरा टैक्स कटता है और बाकी जिनके पास गिफ्ट ही गिफ्ट है। एब्सोल्युटली। आई एम टेकिंग अ ब्रेक हियर। अली रजा अब्दी साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम पूछेंगे कि दैट्स द पॉइंट, टैक्स कलेक्शन कहाँ गया? 10 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं मुल्क में, 22 करोड़ आवाम के। टेकिंग ब्रेक है और वापस आके ये भी बात करेंगे कि टीओआर भी तो करप्शन ही के ऊपर है, टैक्स एवेजन ही के बारे में है। इजंट इट ऑल इंटररिलेटेड? कुछ लम्हों वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि हुकूमतें अपना हदफ टच नहीं कर सकती और अली रजा अब्दी साहब ने मेरे दिल की बात कह दी है और मेरे दिल की बात यह है कि उन्होंने कहा पार्लियामेंट भरी पड़ी है एग्रीकल्चरल टाइकून से, लैंड ओनर से, तो काहे को लगाएंगे वो एग्रीकल्चर टैक्स? जाहिर है सारे हम एंकर कि मेरे भाई को शायद थोड़ा सा अपना जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको बढ़ाने की जरूरत है कि टैक्स तो है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज वेरी मच ए रियलिटी और वो सिर्फ ये है कि फेडरल किटी में नहीं जाता, प्रोविंशियल किटी में जाता है। अब वो क्योंकि खुद एमक्यूएम भी जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बिलीव करती है, तो एक प्रोविंशियल टैक्स को उठा के फेडरलाइज करने से मामला हल नहीं होता। अगर बेहतरी लानी है, जैसे कि एफबीआर में लानी है, तो उसी तरह से प्रोविंशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में भी लानी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो सके। बाकी परसेंटेज भी उतनी है, उतने ही वो जो है उसके बेसिस हैं जिसके ऊपर वो 50% टैक्स लगता है।
تو آئی ڈونٹ تھنک وہ ہمیں پنجاب سے بسم اللہ کریں, پھر سب سے زیادہ ایگریکلچر, سب سے زیادہ لینڈ اونرز وہاں پہ بیٹھے ہیں. مسٹر اسماعیل صاحب آپ بسم اللہ کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ایگریکلچر, جیسے اور ٹیکسز ہیں, مطلب پراپرٹی Property ٹیکس tax. وہ بھی صرف صوبے کلیکٹ کرتے ہیں, اور صوبے 15 ڈفرینٹ ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں. اور انفیکٹ ایز این انویسٹمنٹ چیئرمین میں تو چاہ رہا ہوں کہ صوبوں کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ 2-3 ٹیکس ختم کر دیں, کہ 15 میں سے 2-3 ٹیکس معاف کر دیں, اور 10-12 جو ٹیکس ہیں یا 8-10 ٹیکسوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے زیادہ لیں. اور یہ بات درست ہے علی رضا صاحب کی اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس اس طرح جمع نہیں ہوتا کہ جس طرح ہونا چاہیے. میرے خیال سے اس کے اندر صوبوں کو کوئی نئی چیز انکم پہ لگائیں, شاید اراضی پہ لگا دیں یا زمین پہ لگا دیں, اس کو کم ریٹ پہ کر دیں, پہلے لوگوں کو نیٹ میں لے کے آئیں, بڑھا لیں. لیکن یہ بات نوید بھائی کی درست ہے میرے خیال سے کہ صوبوں کو پاس جو ٹیکس ہیں ان کو فیڈرلائز نہ کریں, کیونکہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پروونشل اٹانومی بڑھے. لیکن میں آپ لوگ حکومت میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی حکومت میں ہے, تو میں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں زیادہ ایگریکلچر, میں میری کچھ فہمی صحیح, لیکن لینڈ آپ کے پاس زیادہ, ایگریکلچر آپ کے پاس زیادہ, جی مطلب مالدار لوگ آپ کے پاس زیادہ. وائی ڈونٹ یو سیٹ این ایگزامپل؟ نہیں تو وی ڈو کلیکٹ ٹیکسز, سندھ کلیکٹ ٹیکسز. آئی تھنک بلوچستان اور کے پی تھوڑے سے پیچھے ہیں. No, I'm saying if you set a wonderful example from Punjab, then I could say to Sindh کہ جی آپ پنجاب کو فالو کریں. نہیں بالکل, ہم اگر سندھ زیادہ کلیکٹ کر لے گا تو ہم ان کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک میری گزارش ہے, But I do agree with you کہ اگر بہت زیادہ ٹیکسز نہ ہو اور کلین کٹ کچھ ٹیکسز ہو تو things would be a little simpler. اور میں نے بڑا اچھا ریسپشن مجھے سندھ کے چیف منسٹر صاحب سے بھی ملا ہے, ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر بھی ملا ہے کہ تھوڑے سے ٹیکسز کم کر دیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کری تھی کہ یہ 12-15 جو ٹیکس لگاتے ہیں اس سے بزنس کلائمیٹ خراب ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے. ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس دہندگان بہت کم ہے, لیکن پھر جو دہندگان ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنے سارے ٹیکس لگا دیتے ہیں تو پھر لوگ نیٹ میں نہیں آتے. تو شاید ہم کو یہ نہیں ہر وقت بولنا چاہیے کہ لوگ نیٹ میں نہیں آ رہے. شاید ہم کو اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ کیا حکومتیں جو ہیں وہ کیا بہت زیادہ مشکل کر رہی ہیں, کہ ہم بہت زیادہ برڈن لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں جو نیٹ میں آ رہے ہیں, اس لیے لوگ نیٹ میں نہیں آ رہے, اور کیا ہم نیٹ کو ذرا آسان نہیں کر سکتے. یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کے نظر میں کیوں انڈیا میں حال ہی میں انہوں نے 1-2 چیزیں پرپوز کی تھی کہ میرے خیال 36 ان کے ٹیکسز بن رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی اسٹریم لائن کریں, 1-2 لگائیں. سم آف دیم ور ویری انریزنیبل آلسو, لیکن ڈو یو تھنک دیٹ کوڈ ورک فار پاکستان؟ is probably the only solution. دیکھیں نا, ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا چاہیے. انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہم اتنا انحصار کرتے ہیں کہ ایک تو وہ انفیئر ٹیکس ہوتا ہے کہ اگر ٹیکس پیٹرول پہ لگا ہوا ہے تو وہ چاہے آپ کی انکم لاکھ ہو یا آپ کی انکم 100 روپے ہو, آپ کو پیٹرول پہ اتنا ہی وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کیونکہ اٹس ایزی ٹو کلیکٹ, ایک انڈیویجول کے پیچھے جانا انکم ٹیکس کے لیے ایک الگ چیز ہے. آپ نے سیدھا پیٹرول پہ لگا دیا کنزمپشن ٹیکس. سمجھ نہیں آ رہی مفتی اسماعیل صاحب, اتنی مطلب سلجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں, ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر روک کون رہا ہے؟ یہ اپوزیشن پارٹیز روک رہی ہیں, ان کے ہاتھ کنہوں نے روکے ہوئے؟ اپوزیشن پارٹیز تو ایگزیکٹلی یہی کہہ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں, میں آپ سے لیکن میں گزارش کرتا ہوں, ہم نے 3 سال کے اندر 60% ٹیکس زیادہ ریونیو جمع کیا ہے, تقریباً اپروکسیمیٹلی 60%. آپ کہیں گی نیٹ بڑھائی ہے, تو میں کہوں گا نیٹ بہت نہیں بڑھی ہے اتنی, لیکن 60% ریونیو آنا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ نمبر ہم آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بجٹ کے نمبر دیکھیں گی. جو ایک چیز اس بار انشاءاللہ کریے کہ ہم ٹیکس ریونیو کے نمبر بھی میٹ کریں گے, جو ہم نے سال کے شروع میں ٹارگٹ کیا تھا. ہم نے ٹیکس لیا ہے, زیادہ لیا ہے, لیکن نوید بھائی کی یہ بات درست ہے کہ جب انڈائریکٹ ٹیکسز پہ آپ انحصار کرتے ہیں تو وہ ریگریسو ٹیکس ہوتا ہے. غریب لوگوں کے اوپر ان کی آمدنی کا ایک زیادہ حصہ ان کو ٹیکس میں لگتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس لیں. اس پہ ہم نے لاسٹ ایئر آپ کو پتا ہے پورا ایک بڑی کوشش کری تھی. دوسری پارٹیز نے ہماری مخالفت بھی بڑی کری تھی کہ ہم جب دکانداروں کو جب ہم لے کے آ رہے تھے نیٹ کے اندر, اس کے بعد ہم نے ان سے ڈیل بھی کری, اور بڑی آسان اور سہل تسکین تھی کہ اگر آپ ٹیکس دے دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو 0.4% دیں گے, اور ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو ورکنگ کیپٹل کے اوپر 0.02% صرف ٹیکس لگا رہے تھے ایک مرتبہ. ہم نے بڑا آسان کرا تھا. ٹیکنیکلی 2.5 کروڑ پہ 1 لاکھ ٹیکس لگ رہا تھا, مطلب عام عوام کی زبان میں. لیکن اس کے باوجود بھی لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نیٹ میں نہیں آئے بہت. ٹھیک ہے, تو اب میری ہم آپ کو بتا سکتے ہیں نہیں آپ نہیں سیریسلی میں کیونکہ اس میں پینلٹیز تھیں لیکن انسینٹو نہیں تھا. انسینٹو تھا نا, ایک مرتبہ آپ آ کے اپنے پیسے وہ کر لیں. اور ہمیں کوشش میری کہنے کی یہ ہے کہ ہم اس سال انشاءاللہ سارے, جب ہماری حکومت آئی تھی تو 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا. اس سال ہم 12.5% کے ہدف کو بھی کراس کر لیں گے. ہم کو ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں
दो चीज़ें हम सोच रहे हैं कि क्या हमारा जो टैक्स बढ़ाने से हमारी ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है, हमको ग्रोथ को भी साथ लेकर चलना है, टैक्स के साथ साथ जीडीपी ग्रो भी करवानी है। पहले जब हम 3 साल आए थे तो हमारी कोशिश थी कि इकोनॉमी को स्टेबल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुकी है। अब आप इस बजट में देखेंगे कि हम ग्रोथ इंसेंटिव लेके आएंगे, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल जो टैक्स देने वाले वो कम है, लेकिन ये नहीं कहिए कि टैक्स नहीं होता, टैक्स तो हम सारे पाकिस्तानी दे रहे होते हैं। आप शैम्पू की बोतल खरीदती हैं तो टैक्स दे रही होती हैं, मैं साबुन खरीदता हूँ तो टैक्स दे रहा होता हूँ, तो टैक्स तो हम सब दे रहे होते हैं। इसीलिए जो है वो 4000 लेकिन कुछ लोग ज्यादा टैक्स दे रहे होते हैं जितनी उनकी इनकम है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट मैं अली रजा अब्दी साहब से हमारा साथ ना छोड़ दें। अली रजा अब्दी साहब, एक बात तो सही है कि आप बिस्मिल्लाह करें, आप सिंध से बिस्मिल्लाह करें, आपको किसने रोका है? सिंध से आप ऑटोनॉमी मांगते हैं, ऑटोनॉमी है आपके पास। यू शुड सेट एन एग्जाम्पल इफ नॉट पंजाब, इफ नॉट फेडरल गवर्नमेंट। एक तो ये, और भी बात मैं इस तरफ भी आपकी तवज्जो लाना चाहूंगी कि पहले ही से, अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन सिंध ने अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया। एक तो उन्होंने कहा है कि हमें बहुत कम परसेंटेज मिल रही है, एलोकेशन जो हुई है हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी, और दूसरी तरफ इजहारुल हसन साहब कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी मिला वो करप्शन की नजर हो जाएगा, तो फिर फेडरल को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, ये अगर करप्शन की नजर हो जाएगा तो पंजाब की तरफ अगर नजर लगानी चाहिए थोड़ी देर, और अगर नैब को थोड़े दिनों पंजाब में वाकई में खुले हाथ से छोड़ दें तो फिर शायद इनको शायद नजर आ जाए कि पंजाब क्या कर रहा है करप्शन और सिंध क्या कर रहा है करप्शन। ये बहुत गलत एटीट्यूड है कि अगर इस तरफ सिंध को इस तरह आइसोलेट करने की बात कर रही जा रही है, या फिर उसको इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी सिंध में अगर पैसा दिया जाएगा तो करप्शन, तो फिर सिंध जितना पैसा क्रिएट कर रहा है और कराची जितना जनरेट करके रेवेन्यू दे रहा है, फिर हमें भी नहीं आगे देना चाहिए? फिर हम ये सारा का सारा सिंध में ही रखें और सिंध में ही डिस्ट्रीब्यूट करते रहें? तो फिर आई थिंक सिंध वुड बी द बेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि रिचेस्ट प्रोविंस होगा। बाकी सारे इजहारुल हसन साहब कह रहे हैं, इजहारुल हसन साहब कह रहे हैं, आपके अपने पार्टी मेंबर कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी मिला वो करप्शन की नजर हो जाएगा। तो ये तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी कह रही है ये। अच्छा, भारत मुझे नहीं पता उसका, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप फेडरल बजट में से सिंध से अगर आप मेजर रेवेन्यू जनरेट करते हैं पाकिस्तान के लिए, और इफ यू डोंट पे बैक टू सिंध, तो ये तो ज्यादती है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर मेरे ख्याल में बात उठाई है तो ये बिल्कुल रीजनेबल बात उठाई है कि द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट यू कलेक्टिंग फ्रॉम सिंध उतना उसकी परसेंटेज के हिसाब से वापस नहीं मिल रहा। बहुत कम परसेंटेज है। कर रहे होंगे कि जी जो करप्शन जिस लेवल पे हुकूमत पे होती है वो जाहिर है हमने भी देख लिया पिछले 6 साल में 5 साल में जो 900 अरब रुपए डेवलपमेंट के हवाले से लेके गए थे, लेकिन उसकी कुछ लागत नहीं आई है और वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। इवन इनके अपने अपने शहरों में जहाँ पे इनके अपने पुल रहे वहां पे नजर नहीं आ रहा, तो वो उस तनाजर में जरूर उन्होंने बात की होगी। बाकी जो नवीद कमर साहब ने अभी कहा था कि जी एग्रीकल्चर टैक्स है और वो कलेक्ट किया जा रहा है, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल एज अ लेमैन आपको देता हूँ कि जो आवाम जिस तरीके से देखती है कि आप भी अगर आप अपने जो एट सोर्स टैक्स कटवाती हैं और इनकम टैक्स देती हैं, मैं भी अपने बिजनेस से टैक्स देता हूँ, मेरे बराबर में कोई एग्रीकल्चरिस्ट होता है, वो अगर मुझसे 3-10 गुना ज्यादा कमा रहा होता है, वो मुझसे कम टैक्स दे रहा होता है। तो फिर ये जो डिस्पैरिटी है और ये जो बराबरी नहीं हो रही है कि जी इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप किस तरह का टैक्स रिसीव कर रहे हैं और एग्रीकल्चर से आप किस तरह का रिसीव कर रहे हैं, तो उसका दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्शन जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसको हाईलाइट किया है और उसको एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। सेकेंडली, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव टैक्सेस जो कि पाकिस्तान में कम से कम होते जाने चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हमको ज्यादा जाना चाहिए। इनके पास, इस गवर्नमेंट के पास पिछले 2 साल से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में प्लमेट किए हैं और बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट्स पे टच किया था उन्होंने ऑयल प्राइसेस ने, उससे इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती थी। लेकिन इनपुट कॉस्ट हमारी वहीं पे रही तकरीबन, और उस इनपुट की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में जो कम्पिटिटिवनेस है हमारी वो खराब हुई, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हायर है और हम इंटरनेशनल मार्केट में जब कंपटीशन पे आता है हमारा प्रोडक्ट का या जो हमारा आउटपुट होता है वो हम प्रॉपरली कम्पीट नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रेजुअली जब से ये गवर्नमेंट आई है वो डिक्रीज करती जा रही है। और मैं इन फिशरीज के सेक्टर से मेरा ताल्लुक है और वो सेक्टर जो है जो $550-600 मिलियन पर एनम पे हुआ करता था
वो अभी 250 से 300 मिलियन डॉलर्स पर एनम। करेक्ट। अब आपने इतने ढेरों सवालात मिस्टर इस्माइल साहब के लिए छोड़ दिए हैं, वो सारे हिला रहे हैं हर एक सवाल पे। हम उनको थोड़ा सा मौका देंगे ब्रेक का, और ब्रेक के बाद उनसे इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। जॉइन अस इन जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स। वेलकम बैक। विदाउट मच फर्दर अडू, बड़े सवालात छोड़े हैं उन्होंने। कहा मेरी फिशरीज की इंडस्ट्री आप लोगों ने तबाह कर दी है, पर्सनल। और एक बात जिसके साथ मैं इन्होंने कहा कि देखिए मैं भी जैसे आई एम एन जर्नलिस्ट एंड मेरी सैलरी एक्स कटती है, और उनको भी तकलीफ होगी, उनके भी बिजनेस पे कटती है, मेरे साथ तो डबल से आती है। शुड वी नॉट बी टॉकिंग अबाउट एन इकोनॉमिक ब्रेक फॉर सिंगल पेरेंट्स, फॉर वुमेन हुआ। अब अगर मैं कुछ छुपाना भी चाहूँ तो मैं कहाँ से ढूंढूं किसी को कि जिसको मैं कहूँ कि जी ये मेरी इनके नाम है और उनके नाम है। आप तो साहिब हैसियत हैं, आप दे सकती हैं। नहीं मैं साहिब हैसियत नहीं, आई स्पीक, आई एक्चुअली देयर इज अ वंडरफुल लेडी हु इज रिटन दिस कि एक्चुअली ऐसी ब्रेक्स होनी चाहिए फॉर वुमेन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन फॉर डिसेबिलिटी और फॉर डिवोर्सेज और फॉर विडोज, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ दोज, सो यू शुड रियली बी थिंकिंग अबाउट दोज एज़ वेल। विडोज का कुछ है, लेकिन एनीवे टू इस मेन पॉइंट जो आप भी फरमा रही थी कि सिंध हुकूमत को कुछ कम पैसे मिलते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। एनएफसी अवार्ड के तहत मिलने वाले नहीं सुन लीजिए मेरी गुजारिश सुन। एनएफसी अवार्ड के तहत 57.5% फेडरल गवर्नमेंट के डिविजिबल पूल का रेवेन्यू जो है वो सूबों को जाता है। इसके अलावा 1% जाता है केपी को वॉर एंड टेरर के अलावा, उसके अलावा सब मिला के 62% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो चले जाता है सूबों को। सिंध का शेयर फिक्स्ड है, पंजाब का शेयर फिक्स्ड है, बलूचिस्तान का शेयर फिक्स्ड है और केपी का शेयर फिक्स्ड है। बलूचिस्तान पीएसडीपी की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करें, हम जिस तरह इशारा करें हम कुछ और ही बात करें। मैं पीएसडीपी की बात, मैं आपको बात मैं पीएसडीपी की बात करी क्योंकि उसके ऊपर सिंध ने कंप्लेन किया है। मैं पहले पर ही मेरी गुजारिश, तो वो जो 62% शेयर जाता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे जाता है। जितनी सिंध की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जाता है। 3 सूबों को पॉपुलेशन के बेसिस पे जाता है। एक सूबा बलूचिस्तान है जिसको पॉपुलेशन से ज्यादा मिलता है क्योंकि वो थोड़ा सा बैकवर्ड है, और आप समझती हैं कि वो नेचुरली होना भी चाहिए। इसके अंदर ये ऑटोमेटिक फेडरल रजिस्टर पैसे देता है, इसमें कोई हुकूमत नहीं चेंज कर सकती। तो ये कहना एकदम गैर जिम्मेदारी की बात है कि सिंध को कहीं अपना शेयर कम मिल रहा है। पीएसडीपी की बात कर रहे हैं और नवीद कमल साहब मेरी इस पे हेल्प करेंगे। 8% एलोकेशन सिंध की हमें पता चल गया, बाकियों की भी कल पता चल गया। ये बात कर रहे थे कि उनका शेयर कितना मिल रहा है। हम जो बात करें और वो भी जिस तनाज़ुर में जस्ट क्लैरिफाइंग, ये हम डेवलपमेंट बजट की बात कर रहे हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट बजट जिसको कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें बाकी सूबों को तो जो हम मुतवक्को है तो कल ही पता चलेगा, लेकिन सिंध का हमें मालूम हो गया कि 8% है। और उसके अगर उसको आप कंपेयर करें टू इस्लामाबाद, तो फेडरल बजट इज 49%। इसकी क्या वजह है? 88 स्कीम यहाँ पे है, 49% है, 8% for सिंध। 49% इस्लामाबाद का शेयर पाकिस्तान में से तो नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता। ये मुझे नंबर सुबह मैं ये इस्लामाबाद का चूंकि कल पता चल जाएगा, इंडिकेशन ये है सकता कि 49%। Well, I hope not. We'll find out. I'm very happy. 8 बिलियन का अगर पीएसडीपी का बजट आ रहा है तो उसमें 4 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट के जो है वो इस्लामाबाद में खर्च नहीं हो रहे। आई कैन अश्योर यू। आप एक मैं आपको गुजारिश कर दूं कि जो डिविजिबल पूल का रेवेन्यू जाता है 1900 करोड़ रुपए, 1900 अरब रुपए जमा करे थे हमसे आने से 1 साल पहले। हम अब इसको इंशाल्लाह ताला 3500 अरब रुपए से तजावुज करेंगे। तो सूबे आर गेटिंग ऑलमोस्ट 70%, 65% मोर देन बिफोर पीएमएलएन केम। ये सिर्फ क्यों है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जब हमारे प्रोग्राम पे आती है हाय हाय करते हैं कि हमें कुछ देते नहीं। अब दो अलग अलग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करेंगे तो यही होगा ना। डिविजिबल पूल में तो आप जो बेसिक टैक्सेस हैं वो जाते हैं डिविजिबल पूल में। वो एनएफसी अवार्ड हुई थी, वो भी बाय द वे पार्टी के जमाने में हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं पीएमएल ने ज्यादा दिया। वो ज्यादा तो वो कह रहे हैं कि उसमें हम कलेक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो वो हिस्सा ज्यादा आता है, नॉट अ परसेंटेज। वो तो वो फिक्स होगी, लेकिन वो तो आपके ओवरऑल बजट को चलाने के लिए होता है। जो डेवलपमेंट आप करते हैं, हम तो इस वक्त उसकी बात कर रहे हैं कि जी आपके अगर सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पंजाब बेस्ड होंगे या प्राइमरीली उधर होंगे, आप जिस खाते में भी देखें, सीपैक में देखें, आप अपने ओरिजिनल जो आपका चल रहा है डेवलपमेंट प्लान उसमें देखें, सारे के सारे अनफॉर्चुनेटली वो पंजाब सेंट्रिक हो गए हैं। और अगर इस तरह से होगा तो अनफॉर्चुनेटली फिर बाकी सूबे जो हैं वो जो बैकवर्ड हैं वो और बैकवर्ड होते जाएंगे। कंसर्न डेवलपमेंट स्कीम्स ही से है, बिकॉज डेवलपमेंट स्कीम आप सेक्टर में डालेंगे तो तालीम अच्छी। जो मेरा इंटरेस्ट है
صحت ہوگی, تعلیم ہوگی, آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے اسلام آباد کو لگ ہی رہا ہے. اب کل وہ پتہ چل جائے گا, لیکن سندھ ڈیفینیٹلی سب سے کم مل رہا ہے. میں اپنی بات ختم کر لوں. جی آپ میری دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بات کریے کہ سی پیک میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ناٹ آل آف دس از پی ایچ ڈی پی, اور موسٹ آف دس از ناٹ پی ایچ ڈی پی, وہ سندھ کے صوبے میں آ رہی ہے. وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ کوئی سندھ کسی کو پسندیدہ, یعنی لاجسٹکلی اٹ میک سینس کہ اگر آپ نے نیوکلیر پاور پلانٹس لگانا ہے تو وہ پانی کے پاس لگائے, یا آپ نے کول کے امپورٹ ٹرمینل لائے تو پانی کے پاس لگایا, یا اگر آپ ونڈ لگائے تو ونڈ کے ایریا لگائیں گے. وہ سندھ میں اس لیے لگ رہے ہیں. تھر کے اندر اگر کول مائننگ ہوگی تو سندھ میں ہی ہو سکے گی. اسی طرح گدادر کا پورٹ بلوچستان میں, تو وہ بلوچستان میں پورٹ بن رہا ہے. ویسٹرن روٹ آلریڈی بننا شروع ہو گیا ہے جو کہ حکومت کے فنڈ سے بن رہا ہے. ویسٹرن روٹ کو چائنا نے فنڈ نہیں کرا, لیکن اس کا قصور ہمارا نہیں ہے نا کہ آپ نے چائنا کا سارا فنڈ پنجاب میں لگا دیا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, میں آپ کو پر کیپیٹا سب سے زیادہ کم پیسے جو کسی صوبے میں لگ رہے ہیں پر کیپیٹا سی پیک کے, وہ پنجاب میں لگ رہے ہیں. یہ آئی کین سے دس وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن. سب سے زیادہ پیسے جو ہے وہ سندھ میں لگ رہے ہیں. ناٹ اگین ٹو فیور سندھ. اگر آپ یہ نیشنل پالیسی دیکھنی چاہیے کہ کون سی چیز کہاں لگنی چاہیے. اٹ میک سینس کہ جو چیز آپ کی جہاں لگنی چاہیے وہاں پہ آپ لگائیں گے. اگر آپ نے مطلب کول پاور لگانی ہے تو کول پاور سندھ میں لگانی چاہیے. اگر آپ نے گیس سے پاور لگانی ہے تو وہ پنجاب میں لگنی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو لگنی چاہیے, لیکن لگ سائیوال میں رہی. نہیں, ایک سائیوال میں لگ رہی. اگین پاور سینٹر کے پاس آپ کے لگائیں گے کیونکہ کنسمپشن آپ کا وہاں پہ. یہ لاجیکل بات ہے. آپ دیکھ لیجیے خرچہ کس میں ہوتا ہے. دیکھیے لاجیکل بات تو یہی ہے جو انہوں نے کی کہ اگر کول خاص کر یا تو لوکل کول پہ ہو تو جو مائن ماؤتھ ہے وہاں پہ لگے, جو کہ تھر میں ہمارے پاس لگ رہا ہے, یا پھر اگر امپورٹڈ کول سے لگنا ہے تو کم لگ رہا ہے پنجاب میں, سب سے کم لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں لیکن اب ہم اسٹیٹسٹکس کے دندے میں نہ پڑیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا لاجک ہے, کیا ہمارے پاس لاجک ہے کہ ہم قیمت بڑھا کے بھی ایک چیز جو کہ سستی, کراچی میں فار ایگزامپل بجلی سستی بن سکتی ہے امپورٹڈ کول سے, ہم اس کو سائبال میں لے کے جائیں تاکہ اس کو اور مہنگی بجلی جو ہے ہم وہاں سے خریدیں. کول بیسڈ جو ہمارے پاس پاور پلانٹ دنیا میں ہوتے ہیں وہ 3-4 سینٹس پہ اس کا ٹیرف ہوتا ہے, نہ کہ جو ابھی اس وقت ہمیں وہاں سے مل رہا ہے کہ اس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو پورا ریلوے انفراسٹرکچر. علی رضا عبدی صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اتنا کچھ تو کرنا ہے سندھ کے لیے, اب اور کیا کریں؟ اور نیشنل پالیسی ہی سندھ کی طرف ری ڈائریکٹڈ ہے. دیکھیں یہ تو سالانہ ان کے حساب سے یہی سندھ کے لیے اسی طرح کر رہے ہیں, اور ابھی تک سندھ جو ہے وہ اپنے آپ سے کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ بڑھے اور نکلے. انفارچونیٹلی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے پاکستان جو ہے وہ لاہور تک ہی زیادہ تر لمیٹڈ ہے, یا پھر پنجاب میں تھوڑا سا اپر پنجاب کی طرف وہ زیادہ توجہ دے دیتے ہیں. تو اگر پی ایس ڈی پی کی بات آتی ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات آتی ہے, تو جتنا ریونیو پھر میں وہی کہوں گا کہ کراچی سے جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ اس کے حساب سے واپس نہیں لگایا جاتا. دیکھیں بیسک یہی ہے کہ کسی بھی بزنس کا ماڈل ہوتا ہے, جو ایک آپ کی برانچ, اگر آپ نے 10-12 برانچز کھولی ہوئی ہیں, جس برانچ میں سب سے زیادہ آپ کو ریونیو ہو رہا ہے آپ سب سے زیادہ ادھر ری انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ریونیو انکریز کرے, نہ کہ آپ وہاں سے ریونیوز کلیکٹ کر کے باقی برانچز میں جہاں پہ لاسز ہو رہے ہیں یا پھر جہاں سے پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہاں پہ لگائے. یہ پرائرٹیز کی بات ہے. اب میٹرو بس, اورنج ٹرین اور یہ طرح کے کمیونیکیشنز کے پروجیکٹس ہیں, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن انیشلی اگر ہم اپنے یہ سارے پیسے انرجی پہ لگا دیتے, اس کی جنریشن پہ, اور اسی طرح ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے ریشیو کو امپروو کرنے کے لیے لگا دیتے, تو آج بلکہ اپنے 2-3 سال کے اندر اس گورنمنٹ کے پاس اور بہت سارے ڈفرنٹ ایونیوز کھل جاتے ریونیو جنریشن کے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ویژن کا اور یہ سوچ کی ایک لمیٹیشن ہے کہ جی اپنا اگر واپس جیتنا ہے تو دوبارہ پنجاب سے ہی جیتنا ہے, باقی صوبوں سے ویسے ہی ووٹ نہیں ملتا تو اس کی طرف توجہ بھی نہ دو. Well, you can't blame PM Land for doing brilliant maths. ظاہر ہے 62% ہماری آبادی پنجاب میں ہے, تو اگر باقی پارٹیز نہیں فوکس کر رہی, you can't really blame PM Land for that. اینڈ کریں گے اس نوٹ پہ جو کہ میرا خیال ہے بڑی پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کہی ہے نوید قمر صاحب نے, اس لیے کہ جب ہم IMF کے پاس جاتے ہیں یا جب کسی بھی دوسرے فریق کے پاس, پارٹی کے پاس جاتے ہیں, تو ہم
वी वर्क बैकवर्ड्स। उन्होंने कहा कि वो हमें बताते हैं कि क्या हदफ होना चाहिए और हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है या हमारी जो सोच है, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी मुरतब ही नहीं की जो कि अगले 10, 20 या 100 सालों के बारे में सोचे, इसलिए हम शॉर्ट टर्म क्विक फिक्सेस के ऊपर, चूंकि हमें एक टारगेट मीट करना होता है, वो किसी ना किसी तरीके से हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और 3 महीने के बाद हैं। तो ये वक्त शायद आखिरी साल है, जाहिर है बिफोर प्री इलेक्शन ईयर। हो सकता है कि इस साल में, नॉर्मली तो ट्रेडिशनली इस साल में काम कम ही होता है, लेकिन हो सकता है कि 3 साल के बाद गिर पड़ के हम कुछ गलतियों से सीख चुके हों और हो सकता है कि हमारे किसान भाइयों के लिए और एग्रीकल्चर जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए था, उसके ऊपर कल रिलीफ मिले। हम भी गौर से देखेंगे बजट को और इसी मौजू को वापस आके इसके बारे में बहस करेंगे मंडे के रोज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहें पुरअमन रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।